शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वतरातुरतच्चार्तेषु तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमा निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते द्रगतिभिः शुश्रूषभिक्षक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रप्रचन्दमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदं तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमद्ररहितस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरसुरगणदेवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासिताम्बुरं वपुरदो मम भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदमूषभूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अदत्रयोदशोऽध्यायः ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मदृक् स एष सार्थोऽर्थः परपरिभ्रमन् भवाडवीं यादि न शर्म विन्दति यस्यामिवेशन्नरदेवदस्य वः सार्थं विलुम्बति कुनायगं बलात् गोमायवो यत्र करन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यदोरणं वृकाः प्रबुधवीरुतृणगुल्मखश्वघ्रे कठोरदं शैर्मशगैरुपद्रुतः क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्चाशुरयोल्मुखग्रहं निवासतोर वीणात्मबुद्धि ततस्तदो दावति भोरणव्यां क्वचिच वात्योदितपुंसद्रुम्र दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृश्यचिल्ली स्वनकर्णशूल उल्लूकवाग्भिर्व्यदितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षान् श्रयते क्षुधादिदो मरीचिदियोन्याद्यभिवादति क्वचित् क्वचिदित्वयो या सरिदोऽभियाति परस्परं चालशते निरन्दः आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासुः शूरैहृतस्व क्वच निर्विण्णचेदा शोजन् विमुह्यन्नुपायाति कश्मलं क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तं चलन् क्वचित् कण्डकशर्खराङ्घिर्नगारुरुक्षुर्विनं विमनाभिवास्ते पदे पदेभ्यन्तरवह्निनार्दितः कौडुम्बिकक्रुध्यति वै जनाय क्वचिन्निकीर्णो जगराहिनाजनो नैवैदीत् कञ्चिद्विपिनोत्पबद्धः दष्टस्मश्मक्षेते क्वच दर्शक्षुकै अन्धोन्दकूपे पतितस्ममिश्रे कर्हि स्म चिक्षुर्द्रसरसान् विह्विचं तन्मक्षिकाभिर्व्यदितो विमानः तत्राधिक्वच्रात् प्रतिलब्धमानो बलाद्विलुम्बन्त्यदतं तरोन्ये क्वचिच्च शीता तपवातवर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते क्वचिन्मदो विपणन् यच्च किञ्चित् विद्वेषमृच्छत्युदवित्तशाठ्यात् क्वचित् क्वचित् क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीनः याजन्पराधप्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिर्लभदेवमानम् अन्योन्यवित्तव्यतिशङ्गवृद्ध वैरानुबन्धो विवहं निधत्त अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृत् चरवित्त बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः तां स्थान् विपन्नान् सहि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः आवर्ततेद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनपारमुपैति योगं मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्र मामेदि सर्वे भुवि बद्धवैराः मृदेशयीरनत्तु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदन्तो गतवैरवयादि प्रसज्जति क्वापि लदाभुजाश्रय तदाश्रया व्यदपदद्विजस्पृहः क्वचित् कदादिज्जरिचक्रतस्त्रदिन् सख्यं विदत्ते भगकङ्गकृतैः
तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविशन् नरोजयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधिः ध्रुवे शूरंस्यन् सुददारवत्सलो व्यवाय दीनो विवशस्वबन्धने क्वचित् प्रमादात् गिरिकन्दरे पदन् वल्लीं गृहीत्वा गजबीद आस्तिदः अधः कन्दच्चिदभिमुक्त आपदः पुनश्च सादम्पविशत्यरिन्दमा अध्वन्यमुष्मिन्न जया निवेशितो ब्रह्मज्ञरोद्याभि न वेद कश्चन रघुगणत्वमभिह्यद्यन्योऽस्य सन्न्यस्तदण्डकृतभूतमत्रैः सञ्चिदात्मा हरिसेवयाशिदं ज्ञानासिमादाय तराधिपारं राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्मशोभनं किं जन्मभिस्त्वत्परैप्यमुष्मिन् न यद्यऋषिकेश यशकृदात्मनां महात्मनां व प्रचुरसमागमः न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जनेर्नुर्हिदासनां सो भक्तिरधोक्षजेमला मौहितुर्काद्यस्य समागमा च मे दुष्कर्कमूलोपहतो विवेकः नमो भवत्येदु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवडुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गा चरन्ति तेभ्य शिवमस्तु राज्ञां श्रीशुक उवाच इत्येवमुत्तरामादः स वै ब्रह्मर्षिसुतः सिन्धुपदय आत्मसतत्त्वं विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य रघुगणेन स करुणमभिवन्दितचरण अपूर्णार्णव इव निभृतकरणोम्याशयो धरणिमिमां व्यचचार सौवीरपरिरवि सुजन समगत परमात्मसत् तत्त्व आत्मन्यविद्याधाद्यारोपितां च देहात्मवधिं विससर्ज एवं हि नृप भगवदाश्रिताश्रितानुभाव राजोवाच यो ह वा इह बहुविधा महाभागवत त्वया विहतः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाद्वा स ह्यार्यन् अनीशया कल्पितविषयो नाञ्जसा व्युत्पन्नलोकसमधिगमः अदत्तदेवैतद्दुरवगमं समवेदानुकल्पेन निर्दिश्यतमामिदे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।